We interrupt what you're watching right now to bring you this exciting story. Your cell phone is actually ringing. Look straight. Look straight. Autobiography of Bhakti Vinod Thakur. A বিখ্যাত prominent 19th century Indian philosopher, saint, religious guru and spiritual reformer গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রী শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্তর ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের লেখা আত্মজীবনী একটা চিঠির রূপে ছিল না, ছেলে নদীন্দ্র প্রসাদকে 1896 তে লিখেছিলেন। This was published in the form of a book by his son in 1916 বছরে, 2 years after death of কেদারনাথ দত্তা। কিন্তু এই বইটা লুপ্ত হয়ে গেছিল আর আউট অফ প্রিন্ট ছিল এই বইটা after the first publication, despite the fact this was the only authentic source about his life and activities of Gaudiya Vaishnava reformer. Therefore, keeping in the minds of the interest of Vaishnava devotee, researcher and numerous Bengali readers, এই বইটা আবার থেকে নতুন ভাবে ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার আর দেশ পাবলিশিং এই বইটাকে প্রিন্ট করেছে এইবার, আর যেটার আজকে লঞ্চ হচ্ছে। নামদম নামদম মুদা ভক্তিদম শক্তিদম বন্দে भक्ति विनोदकम सदा। ठाकुर भक्ति विनोद के चरणों में प्रणाम ने प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर समाज में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व संभालते हुए भी एक आध्यात्मिक चरित्र प्रदर्शित करते हुए समाज में क्रांति ला सकता है। You can be a man of this world and still be a spiritual revolutionary and spiritual practitioner with your family। पिछले 55 वर्षों में इस्कॉन ने 55 करोड़ भगवत गीता विश्व भर में वितरित कर दिया और प्रतिदिन भारत के स्कूलों में 30 लाख प्लेट प्रसादम हम लोग मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत वितरित कर रहे हैं। समाज में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से लोगों को परिवर्तित करके उनको हम परिवर्तित करना चाहते हैं, टू मेक पीपल स्पिरिचुअली अब्सॉर्ब, सोशली सेंसिटिव एंड पॉलिटिकली अलर्ट। उन्होंने प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर समाज में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व संभालते हुए भी एक आध्यात्मिक चरित्र प्रदर्शित करते हुए समाज में क्रांति ला सकता है। You can be a man of this world and still be a spiritual revolutionary and spiritual practitioner with your family। पिछले 55 वर्षों में इस्कॉन ने 55 करोड़ भगवत गीता विश्व भर में वितरित कर दिया और प्रतिदिन भारत के स्कूलों में 30 लाख प्लेट प्रसादम हम लोग मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत वितरित कर रहे हैं। समाज में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से लोगों को परिवर्तित करके उनको हम परिवर्तित करना चाहते हैं, टू मेक पीपल स्पिरिचुअली अब्सॉर्ब, सोशली सेंसिटिव एंड पॉलिटिकली अलर्ट। ऑटोबायोग्राफी ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर। এই বিখ্যাত prominent 19th century Indian philosopher, saint, religious guru and spiritual reformer গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রী শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্তর ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের লেখা আত্মজীবনী একটা চিঠির রূপে ছিল না, ছেলে নদীন্দ্র প্রসাদকে 1896 তে লিখেছিলেন। This was published in the form of a book by his son in 1916 বছরে, 2 years after death of কেদারনাথ দত্তা। কিন্তু এই বইটা লুপ্ত হয়ে গেছিল আর আউট অফ প্রিন্ট ছিল এই বইটা after the first publication, despite the fact this was the only authentic source about his life and activities of Gaudiya Vaishnava reformer. Therefore, keeping in the minds of the interest of Vaishnava devotee, researcher and numerous Bengali readers, এই বইটা আবার থেকে নতুন ভাবে ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার আর দেশ পাবলিশিং এই বইটাকে প্রিন্ট করেছে এইবার, আর যেটার আজকে লঞ্চ হচ্ছে। অটোবায়োগ্রাফি অফ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর। এই বিখ্যাত prominent 19th century Indian philosopher, saint, religious guru and spiritual reformer গৌড়ীয় বৈষ্ণবের শ্রী শ্রীমৎ কেদারনাথ দত্তর ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের লেখা আত্মজীবনী একটা চিঠির রূপে ছিল না, ছেলে নদীন্দ্র প্রসাদকে 1896 তে লিখেছিলেন।
This was published in the form of a book by his son in 1916 বছরে, 2 years after death of Kedarnath Datta. কিন্তু এই বইটা লুপ্ত হয়ে গেছিল আর আউট অফ প্রিন্ট ছিল এই বইটা after the first publication, despite the fact this was the only authentic source about his life and activities of Gaudiya Vaishnava reformer. Therefore, keeping in the minds of the interest of Vaishnava devotee, researcher and numerous Bengali readers, এই বইটা আবার থেকে নতুন ভাবে ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টার আর দেশ পাবলিশিং এই বইটাকে প্রিন্ট করেছে এইবার, আর যেটার আজকে লঞ্চ হচ্ছে। নামদম নামদম মুদা ভক্তিদম শক্তিদম বন্দে भक्ति विनोदकम सदा। ठाकुर भक्ति विनोद के चरणों में प्रणामों ने प्रदर्शित किया कि कोई व्यक्ति गृहस्थ में रहकर समाज में विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व संभालते हुए भी एक आध्यात्मिक चरित्र प्रदर्शित करते हुए समाज में क्रांति ला सकता है। You can be a man of this world and still be a spiritual revolutionary and spiritual practitioner with your family। पिछले 55 वर्षों में इस्कॉन ने 55 करोड़ भगवत गीता विश्व भर में वितरित कर दिया और प्रतिदिन भारत के स्कूलों में 30 लाख प्लेट प्रसादम हम लोग मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत वितरित कर रहे हैं। समाज में क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप से लोगों को परिवर्तित करके उनको हम परिवर्तित करना चाहते हैं, टू मेक पीपल स्पिरिचुअली अब्सॉर्ब, सोशली सेंसिटिव एंड पॉलिटिकली अलर्ट। বৈষ্ণব আন্দোলনের যে স্তীমিত অবস্থা, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক সময়কালে যেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে তিনি একটা নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন এবং সেই আন্দোলনকে আরো অগ্রসর করা, আধুনিক করা এবং সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার একটা বড় ভূমিকা ছিল। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন না যে মায়াপুরে যে আজকের দিনে যেখানে চৈতন্য জন্মস্থান হিসেবে যে জায়গাটা নির্ধারিত, সেটা নির্ধারণকরণের জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রথম। তার ফলে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন গ্রন্থ প্রচার, বিভিন্ন ধরনের পুস্তক আকারে চৈতন্য আন্দোলনের যারা প্রাণ পুরুষ গোড়ার দিকে, তাদের ধর্মীয় তত্ত্বকে সবার মধ্যে নিয়ে আসার এবং তার মাধ্যমেই আমরা দেখতে পাই যে একটা সাংগঠনিক দিক থেকে গৌড়ীয় আন্দোলন যে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে একটা বড় ভূমিকা নিতে পেরেছে, তার তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে যে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী, যিনি পরবর্তীকালে গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তারও পরে আমরা ভক্তি বেদান্ত স্বামীকে, যাকে ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমরা জানি, তার কিন্তু এই ধারাবাহিকতাটাকেই বজায় রেখেছেন। ধন্যবাদ আপনাদের আজকে এখানে আসার জন্য। এবং এই গ্রন্থটি আমার অন্তত মনে হয় সম্পাদক হিসেবে যে সাধারণ বাঙালি পাঠক এবং যারা গবেষক, তারা সকলেই এর মধ্যে অনেক নতুন তথ্য খুঁজে পাবেন। ধন্যবাদ।